السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة الفرنسية، ودرسنا اليوم في لا ليكتور وعنوانها Notre journée à vélo، يومنا على الدراجة الهوائية. كما تلاحظون فلدينا في هذه الوثيقة مجموعة من الصور، وهي عبارة عن قصة مصورة أو قصة مرسومة. نمر مباشرة للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بهذه الوثيقة في فقرة j'observe et je découvre. في السؤال الأول: Quelle est la nature de ce document؟ ما هي طبيعة هذه الوثائق؟ C'est une lettre, une affiche, une bande dessinée. كما تلاحظون فهي قصة هنا مرسومة أو من الرسوم المرسومة أو المتحركة. لدينا هنا كلام، وإذن فهي une bande dessinée. السؤال الثاني: Quelle est la source de ce document؟ ما هي مرجعية هذا النص؟ Un site internet، موقع في الانترنت. un magazine، مجلة. un dépliant، أي مطوية. كما تلاحظون هنا أسفل هذه القصة dépliant le chemin de l'école. إذن c'est un dépliant. Quels sont les personnages de ce document؟ ما هما شخصيات هذه القصة؟ Les personnages de ce document sont un garçon et une fille. في السؤال الرابع: à partir des dessins, qui a rencontré les dangers en conduisant le vélo? Pourquoi؟ من خلال هذه الرسوم، من هو الشخص الذي تعرض لمجموعة من المشاكل والأخطار في أثناء قيادته للدراجة، ولماذا؟ C'est la fille qui a rencontré les dangers en conduisant le vélo parce qu'elle est débutante en vélo. C'est la première fois qu'ils conduisent un vélo. في فقرة je construis le sens، je réponds aux questions suivantes. نجيب على الأسئلة التالية. Ce document vise la sécurité routière, la protection de l'environnement. هذه الوثيقة تتحدث عن السلامة الطرقية أم عن حماية البيئة؟ إذن فهي تتحدث il vise la sécurité routière. في B: qu'est-ce qu'il faut contrôler avant d'utiliser le vélo؟ ماذا يجب أن نراقب قبل استعمال الدراجة النارية؟ كما تلاحظون في الرسم هنا pneu gonflé، أي عجلات منفوخة. sonnette en état de marche، يعني الجرس في حالة تشغيل. frein et lumière، فرامل وأضواء. qui fonctionne c'est parfait. هذه هي الأشياء التي يجب مراقبتها قبل استعمال الدراجة. Avant d'utiliser le vélo, il faut contrôler les pneus، أي العجلات. la sonnette، les freins et la lumière، les freins والفرامل والأضواء. C: je relève de documents 5 comportements civiques d'un bon cycliste. سوف نخرج من هذه الوثيقة 5 سلوكات مدنية لدراج أو مستعمل دراجة جيد. إذن سوف نقوم باستخراجها من النص. Les 5 comportements civiques d'un bon cycliste: contrôler le vélo avant de l'utiliser، أي مراقبة الدراجة قبل استعمالها. mettre le casque et les chaussures lacées pour protéger les pieds،
يجب أن نستعمل الخوذة والأحذية لحماية الأرجل. Rester en file indien quand on roule à plusieurs. يجب أن نستعمل طريقة الفيل indien أي في خط بالتتابع حينما نسوق جماعة. Levez le bras pour indiquer le changement de direction. حينما نريد أن نغير الاتجاه يجب أن نرفع الذراع للإشارة بأننا نريد تغيير الاتجاه. Porter un gilet rétro-réfléchissant pour être visible par les conducteurs des voitures. ارتداء جيلي وهو لباس ذو لون مشع أو جذاب لكي تكون الرؤية واضحة بالنسبة لسائقي الدراجات. ما تلاحظون هنا 5 سلوكات يجب اتباعها لقيادة جيدة. في السؤال D, à partir de documents je relève un comportement civique du piéton. من خلال هذه الوثيقة يجب أن نعرض سلوك مدني خاص بالراجلين. كما تلاحظون في القصة il faut attendre que le bus soit repartir pour traverser. يجب أن ننتظر الحافلة تمر قبل أن نعبر الطريق. إذن il faut attendre que le bus soit reparti pour traverser. في السؤال E, comment s'appellent les personnages de cette bande dessinée? كما تلاحظون هنا في التعليق la nuit est tombée alors que Julien et Pauline. إذن les deux personnages sont Julien et Pauline. في السؤال السادس je lis à haute voix أي أقرأ بصوت مرتفع. Je choisis une bulle et je joue le rôle de manière expressive أي أختار شخصية أو مقطع وألعب الدور بطريقة معبرة. في فقرة je réagis je relève de documents les verbes conjugués au passé composé. نستخرج من هذه الوثيقة الأفعال المتصرفة في le passé composé. بالنسبة لهذه الأفعال المتصرفة في le passé composé لدينا a fait c'est le verbe faire, est fâché c'est le verbe fâcher, est interdit, est tombé, est eux. هذه الأفعال التي استخرجناها من النص والمتصرفة في le passé composé. في السؤال الثاني je relève dans document les pronoms complément objet direct et complément d'objet indirect. نستخرج من النص les pronoms أي الضمائر التي تدل على le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. بالنسبة للcomplément d'objet direct وهو يكون مرتبط مباشرة بعد الفعل يكون لصيقا بالفعل. أما le complément d'objet indirect فيكون بينه وبين الفعل une proposition comme un accent ou bien des ou deux. بالنسبة les pronoms complément d'objet direct لدينا te في المثال t'es fâché et l'apostrophe je ne l'avais pas vu و nous les voitures nous voient bien. كما تعرفون فهنا هذه الضمائر فإنها تعوض لنا le complément d'objet direct. بالنسبة les pronoms de complément objet indirect لدينا L apostrophe كما في المثال je ne l'ai pas fait exprès c'est L apostrophe. بالنسبة للمثال الثاني فهو te والتي je te signale. في السؤال الثالث je dis ce que j'ai apprécié et ce que je n'ai pas apprécié dans ce document et je dis pourquoi. سوف نستعرض هنا ما أحببته من سلوكات في هذه
في هذه الوثيقة وما لم يعجبني فيها وأذكر لماذا. J'ai apprécié dans ce document le comportement civique du garçon Julien. Elle respecte le code de la route. Elle est un jeune garçon responsable. Je n'ai pas apprécié le comportement civique de la fille. Elle est imprudente lors de l'utilisation de vélo. أحببت طريقة السلوك المدني للطفل جوليان لأنه احترم قانون السير وقد كان شابا صغيرا مسؤولا. ولم يعجبني السلوك الغير المدني للفتاة لأنها كانت غير حذرة في استعمالها للدراجة النارية. وصلنا إلى نهاية هذا النص وإلى اللقاء في درس آخر بحول الله.